Ano sabi mo kay Ninong? Sabi mo, Ninong. I love you, Ninong. Come on, Ninong, I love you. Dali. Love you, Ninong. Galit si Brian, Mami, oh. Mami. Love you, Ninong. Dali, sabi mo, love you, Ninong. Love you, Ninong. Dali, sabi mo. Tama si Alvin. Tama si Alvin. Michael. Sabi mo bading. Bading. Sabi mo bading. Tawag mo, Nenet. Mama Nenet. Dali. Mama Nenet. Papa Rod. Papa Rod. Right ka dyan, right ka. Paano magalit si Brian? Paano magalit? Dali, galit mo na, galit. Galit mo na si Brian, dali. Galit mo na si Brian. Sabi mo, hay nako. Hay nako. Hay nako. Ay, nalaglag. Nalaglag. Mami, nalaglag yung ballpen niya. No. No. Bakit ka? Ayun yung kay Mami. Ayun yung kay Mami. Nagaya niya, yung nakaganyan ako. Ginaganyan niya. Mate, art. Mukha ka ng bruho. Basa, Mami. Huwag yan basa, yan lang. Mami, basa. Mami. Mami, basa. Ay, using ABC muna. Using ABC. A, B, C, D. Basa, Mami. Galing ni Gerald eh. Mami, bigyan mo paper, Mami. Paper, Mami. Yung damit? Okay, ah. Tutoy, Mami. Dagan to, Peter Mamu. Right. Bye, baby, bye. Oh, baby ba? Bye. Bye, baby. Basa, bye, baby, bye. Basa, baby, bye. Ganun ka na. Jandy. Brad. May napili na si Tita Sen. Wala pa. Hindi ko pa na-forward pala. Mahirap kasi isipan. Hindi kasi pang babae yung ano yung sa Byron. Hindi pwedeng isa yung gusto nilang start na pangalan. Kaya mahirap yun. Patingin siya. Chandri. Bryle. Ella. Yeah. De La Cruz. Maganda na yung cross niya eh. Isa yung la cross. Basa, Ay, baby. sorry ah. Ayun ah. Tingnan niya tayo magsulat. Katayahin natin. Yan siya. Mayroon pang sulat ng kaliwa eh. Pero pagka kumakain ako kaliwa, yung kamay, Bye.